ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ଟା ହେବ ସକାଳ ସକାଳ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ପକାଇ ଦେବୁ ତାକୁ ଆଜି ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରାମସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ପୁଣି ଗୁରୁବାରଟା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଛକରୁ ବୁଲିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ହଁ ଏଟା ହେଉଛି ଯାଉନା ଛକରୁ ଯାଉନା ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ଋଷିଆଡ଼େ ଏଠି ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି ଏଠି ୱାଟର ଟାଙ୍କି ଏଇଟା ଆମ ଛୁଟି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ନିଜ ରାସ୍ତା ତମେ ତ କେବେ ଦେଖିନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏଇ ଦେଖ ଅଣ୍ଟରା ଛେଳି ତମେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବ এই ঋষিয়া ऋषिया बंधरा बर्तमान प्रवेश कले पटास बड़ कही जैवन पड़े केनाल देख पानी अच्छे साड़ बड़ ओ भाई मुझे मारो मोटा तो गलती में घुस गए देखा देखा टे पता नवा ऋषिया डैम का कैनाल राहण को जी ये देखो ये हूँ लंका छड़ी लंका बड़िया लंका है अच्छा हमको समझ रहा है तमें तो केबे देखि नथियो सेति पई तमे चढ़ी जाउछे ना काट दो काट दो काई काट दो आगल टूप कर रखे ये ऋषिया का डैम टा आउटे आगर अच्छे आ 2 किलोमीटर आगर अच्छे अंगनवाड़ी केन्द्र देशी कुकुड़ा आप बड़ कुकुड़ा देशी कुकुड़ा देखी न घर को
ଏଠି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍। କହିଥିଲି ସେଠି ମାରା ପ୍ରାୟତଃ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛେ, ଗୋଟେ ଭାଇଆ ଟିକେ ଜାଣିବାର ସେଇଠି ପ୍ରାୟତଃ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଖେଇ ଆସିବ ଏଇ 14-15 ପାଖେଇ ଆସିବ ବୋଧେ। ରାସ୍ତା ଟିକେ ପ୍ରବଳରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଟାଇମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଶାଳ ବଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସିଛେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଯଦି ବାଟ ପାଇବେନି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ବାଟ କହିଦେବୁ, ମାନେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଡର ଲାଗିବ। ବାଟ କ୍ରସ୍ କଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଏଇପଟେ ତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାର୍କ ପେଡାଲ ମରା ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲେ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଡ୍ୟାମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର ପଛପଟେ ଗାଁଟା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆରପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତା ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ଏପଟେ ସବୁ ସୋଲାର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ସେଥିରେ ପାଣି ଅଛି, ଗେଣ୍ଡା ଧରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାଳି ଦେବା ଦେଖାଯିବ, ଦୌଡ଼ିକୁ ଯିବା ଟିକେ। ଯଦି ପାଇବା ତ କହୁଥିଲେ ଗାଧେଇକି ଆଣି ବୋଲି ଏଠି ଗାଧେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇନି ଆଉ ଆଜି ତାହେଲେ 3 ଥର ଗାଧେଇବୁ ଏଠି ଆଉ। ଆଗରୁ ଆସ ଭଲ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାରି ଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତଳପଟେ ଗାଁଟା ବିଲ ଗାଁଟା ସେଇଠି ପଥର ଛାଡ଼ି ଦିଆଥିଲା। ବହୁତ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଶାଳ ବଣକୁ। କେତେ କଣ ଖାଲ ହେଇଥିବ? ଖୁଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଥାଏ। ସେଠି କ'ଣ ଯିବୁ କ'ଣ ଅଛି ଘର ତାର ଖାଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଏଗାର ବହୁତ ନା ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଦେଖାଯିବ। ଗଛ ବଣ ଥିଲା, ବଣଟାକୁ ତାକୁ କରାହେଇଛି। ଓ ପहले इस जंगल था ना, उसको उन लोगों ने ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆସିନି। ଆଗକୁ ଚାଲ ଟିକେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ଛାଇରେ ରଖି ଦେଇକି ବୁଲିବା ଆଉ। ଏପଟେ ଗାଁକୁ ଆଇବନି, କେନାଲକୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି।
ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆସିଛେ ସବୁ ଆସିଛେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା ଆମର ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କେତିକି ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଧରାଳି ରାସ୍ତା ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆମେ पिरुलाटा ଯାହାକୁ बोलता है पिरुलाटा ଆମେ ପିରୁଲାଟା ପିରୁଲାଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ନାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇଠି ବୋଧେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଥାଏ ନା ଫୁଲ୍ ନା ଏଇ କେନାଲ ତଳ ଦେଇକି ପାଣି ଯାଉଛି ନା तो गेड़ा देते तो बाहर कहला बाहर तो बड़ी छोटा ठीक है हाँ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇଲ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ କର ଏଇଟା କିଛିଟା ଆଉ ବାଳ ସେ ରିଲ୍ସ ବାଳ ଦେଖିଛୁ ହସିବ ନା ହଁ ପୁରା ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ଯାଇଥିଲେ ସୁଇମିଂଟା ବଟ୍ ନା पानी टा भारी बढ़िया देखा जाऊँ पता है हम क्या है तुमको पता है वो क्या है हमको थोड़ी पता है वो क्या है क्या और आइसना आसना बोल तो ये नहीं तो नहीं होया तो आता तो ही लेता लगे काटा तो खादा में सब का दो इसी ना डरा करो सब बाहर पानी मारी डर वाला लोग जो गेंडा पानी देना बाई वार करते ये वार करते नहीं खालो ही तो देखो जाए बांटा मुझे आमर यहाँ जड़े देखिपार ये बग भाया जूम करुच्ची गेंडा मान को देखो गौर से देखिए ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते आमर ये माछ धरुची माछ नुहे गेंडा धरुची गेंडा अंडाड़ुची एटा हूँ ये डैम बंधटा भी कंप्लीट कर गोटे लाल तो सीटा हबीटा देखा आमर ये कैमरा शूट चलছে खराब प्रबल देइছে जा फल आम देखा भी जाऊना ये देखि पारुछन पानी किसी देखा भी जीवन ए वर्षा दिन जे भल देखा जीव बोधे ना पानी फुल थु बड़ पानी हाई जदी चलते पानी केतरा टिया बढ़िया देखा जाउ तो बोधे रास्ता का गोटे सुविधा वाला गोटे आउट सुविधा এইটা পানি যাচ্ছে কেটি নদী না এই পানি যাচ্ছে না কেতে স্পিড রে বাহারুছে কিস লাগিছে মশুরি ফসুরি লাগিছে কি হ্যাঁ বন্ধ এইটা বন্ধ করে দিও এইটা ঋষিয়া
कौन है? कौन है बस खेंचला खतरनाक बड़े न वाला को अभी इसको साइड करके देखते हैं। अभी इसको गियर बस निकलना पड़ेगा। ये पत्थर पहले निकालो, उसके बाद तू गियर बस निकलेगा। किसो गेड़ा फेड़ा मिलुଛନ୍ତି ना कौन? नहीं बे कंकड़ा देखा ना बड़ा कंकड़ा नदी कंकड़ा गाड़ा कंकड़ा ता पत्थर पैकिंग कर के तो पैसा देकी तू खाल करू एठी। এটা বাবা ফুল ঘন্টা দেখি এটা उसका कंकड़ा पॉसिबल है ऊपर हम्म ऊपर पॉसिबल देख पाइतलु नहीं धर এ বড় বড় কোন হাত দেখ এটা ধর কই কর কাট वे नेका तो उंडुए करे बोल ही दिए ना ধারা কাম কই ফটো গেল ये तो नेपाल तो पारा मोटर नहीं गेजे लोगों से भीतर ए फुट कौन है ये फुट कौन है ए फुट देखे आछी यार अच्छा ऊपर तक বান্ডো এটা কত এতি ये कहा गया गौर करें तब देखो भाई पूरा बड़ा बड़े जंगल गुड़ा आगु धर दी थी बड़ा ये तो कोना नहीं जड़े हाथ बड़े पे